Father, we pray in the mighty name of Jesus. My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday from 2 to 4 p.m. on our Souls to Jesus program right here on my TV. Ni sambula binaka na turangan na marama darwono ko nelewa. Nanda wanulo man obiti. Asani tinika ba na bi korkoro dona undolu dona ndrau Dios obul katolo. Na bi tikinan dona ndrau Dios obul kalima kena bi ano. Sibita tiko tol ndrau ni mbula binaka. Misaba kan bula tukani na bi indal ni abu dedere matatu etolu ena se binaka ni kwa. Nda kinda pakiti ko kina nonda program binaka ngo na kospeli se the gospel. Da baka blina kina bali buana turanga solituna bata ni bita vingara ngo en nona lewando donga na kalu nona loloma nona bikoitaki mitare dagi kina nonda mbula ni baka sanga gara nonda mbula ni sutabi na karmada ninda lago tunga nendo ni lago lago ninda daba na mbula ngo ndara maka nama ta kete kina mbula samber mai kanon do ni buku kasa bakita wikina lingam do kita kasara kene ngo sanga ni kila ka sanga ni buku sanga ni baka sama sanga ni daka kini bulu-bulu nga kita salah ko tiko kina ko ngona ubikin ta bagito ubikin ni turangan marama dor bulu ngone lewa en sigi mina di kwa o ba mina ka pole buana kalau kina matai kina karua o mina ka kina station mina ngona mai television ba ko sibi Mr. Stanley Simpson na no ndo yalo rawa me solitu na program ba ko kina kini ka tolu o ba mina ka bikin ni kina sara ndo nama ka tumena program go bisi ka tu city on kalau ka kabi the gospel so na ngone ndo dur ko sani en sigi tambu nda baka bina kina wale buana turanga ene siga bina kwa na kani kaba au baka bina ka be irto na nungi tokani keto na mai vital no tu ni kwa talanga se mai karenima talanga se jombola talanga se manasa kolibusu keto leto lo keto wuli batera school memorial school talanga se jo talanga se maika ya keto leto talanga keto turang na muka keto sa na muka na andua to sa bitar bengani weekend na biyo kan di baro tu mai kwa keto sa ni daga lotu keto sa ni bunau keto na biwa sita keto na mo siklo na kenarora wandundo weekend menda na geza ka tagi kenda kina na ngoni sala ndui na biya keto na ko tu ga bidane ultana eso ya di berea au na sule territo merto bambula manda kibikan na biyo kani en sing binakani kwa talaga sumaika naka di sambulo naka na leni benua da warong tingo main do tali taka tingo main na wata ni bingara bingo matang sing binang dindai biasa na itin kaba na buno ni warong timeki na sia nolom ni bubale en buno ni daka se ibiti en sala en social media ni warong timeki na nati wale bendo ngoni bina bangoren ndambe kan da vital nota kan be kanimbula au ba mboto ba bina wale uni raw ni dona ngono ngonda be sei bina kan me tarata ke kina no ndambulo kalungata ni me malwerto na tadingu bagalo kara oninda mai bimbulu ngodi tukar na matakan sing bina ni na wale taltagas jobala to manda na via ba bina wale besar wana ngisilebu na buku ni bisureti na wale besar na alo ni benonomi na be ko itaki kena alo talani bidingomi to sureti sa chume kena na matangani singin dai merenda me piwe se chuka na urutangani ko speli o wabini binako binakatanga mo wambula rara masa chuka ni biti be kenda na lewi biti nda baron sa chumai na singin dai binakatamo wabini binakataka na no moni rauni osilio no moni ngona moni baron chumai pambota ni bata ni bingara biongo ena rauni wili sona lenga ka ko total chunga me sona sona bata taro rani somi kena no muni bata taro ena buku ni ulu tangan gono ko speli kan saba mbota ni se kwa ngana Kristo se kwa na ulu ni sungolotu e kwa telanga na buni non dambula kena buni tu de kitale mane mate haro kena bikenda na mbula ni bibine kati haro telanga bikenda na mbula ni se kwa ngana ngoni turango Yesu Kristo ne wali non dalenga yana mataka ni singene na wali betul jok takas manas na bali saran di imbulo binangan na turangan marama dorbo ngon nele ngon waron tingma non da bonua se talan wala da kemni na sema tal tinga mena bese burhura en live stream en kuwa wakina no walesi na my tv na babu ni binatang na kolo en bata batangora ni kito may vital no tikina
ke rawa ni sona kai vakarara matai kina na yabu ni kai ndo vakambauta ana to toko sara kantana vakavuku italanga kina menda rawa ni tamata kau tamata nganga tiga no ndelo olo bata kena turanga pina kabali besar babili na tacho nanga silevu ena no sulit tiga na platform go ran to me vital no tiga na pina bali bakamdo na itoka ni tala kenda sa wakabili na kabuana turanga kenda na turanga marama dorbo no nelo ni wango na ngauna kenda sa mai dorbo ni kwa au kilani sona ngona enda unrendre tu na veo ndona kasele ndoli so sokolotu le unangona na nonda ndi bakalotu saba kabuna tal menda vidati ya endona ka baka roka taka mai na ni tunda bitu ni kwa ndi ne so sokolotu endona na ka keto na vital notaka kembale esimatiketo na rani monitora o Jesu Kristo dina kina na matani pitan dua tini kawalwe kenda sa sengeni boli na kaida la wale silibo sena kola kenda sa boli na ratale ni monitora o Jesu Kristo kembale na buno kemni barong kina oro tubak na kabi se davital no tumbaka waka belu beni au nuita kana vital no en wata ni bingara bingo en waka buri makasama en viva karara mataki en sonaka kena do matam boko tukina se sandu tunga kina na nonda kangara kaya enda mai kaya ni rendina nga enda mai dina ya kira salau stelanga enda mai lasu sona ka ke tu na vital to ka sini ko mai me wakabure ni bemba se be vala sanga pakarara matenga kina na dingin ni tamata ya ndutua kitu atiko na malo sauti na ututi no tu programa na tu atortu mai na papiteso go na bakasama ni tambolo bude que tu asatara tu mekina nada para papiteso apa madal tu tal kas manasa iya que tu roni ndo cerca nga mai que na turanga na what is baptism bakalela ni bertu na tarani botal tu what is baptism nada para papiteso que na kenikarua e ava ka bogabi que tu redetiko ni mai da kabasaranga o ko saranga na lulu ni CMF o ko ni lulu ni agofa que ni lulu ni worship family ko que ni lulu taki kembale lulu tanga ni nyumba this o ko ni lulu ni be lulu ko tu kana weekend ko me da kango andora kanya bari tak tanga manasa he was baptized to righteousness while we baptized into repentance totoka ko masa sul tu na tebel ni bingarabi na simina ni ko do warara matakatanga tulisu mga nimber tulandani kena when and why tulisu nga bakala sar ko tolongan na madaw sauti na vosa na baptizo to reda chigo ni alako mena vosa na baptize kena vosa bakiriki na baptizo ka na vosa ya butaki na vosa na bapto bakiriki ka kena balembale taurento na ka toni suwe wai tambon romuda be ko tada kitalma kena vosa bakiriki kena balembale din taurental chinga na baptizo le baptize second transliteration na rong ni vosa to vata chinga papiteis ke ba tongal tun tambon romuda sanga translation ni to vosa na wat na dava na papiteis ya sana tambon romuda endua ngai kau datal mai cisu na kena wareta ibena ndondua kwa ngano de liulu levo na woni songo lotu atambo rumudi ko choni nanda ubi papite sotaki asanga ni papite sanga ni bebutu ni batoko sanga no ni balbola sadena papite stage na elondondon minga baga dorikina na ibala balondondono kedanga o yambe kana wat to redi chimai ya to le reda talchunga na ngauna da benton me papite sikine ndua wen na papite sana ngauna saranga sa bebutu ni kene ndua ilunga mena bebutu ni bakambot Kristo sa taraba saranga mai na baptis kembal nono bakambula ibaga yalo indon sa pakan dinen tagi Kristo nono turano no bakambula santo ne visa usaya de loma ina bakataki lama itu tu sadena na act of obedience nono bakataki lama ko itu tumba na kasaya de loma kembal na singdon mo mandu atak turanga ka talanga ko ke bakando mandu atak yon matin tamato no mandu atak kim don matay tamang kembalan baptiso to retal chinga mai eseng ni ibuka bubulin don na lutu pentikon beka sang go na ibuka bubulin nga bo tambu se o matolutu da bole na sin kemba matal le biso kinum lutu it's an act of obedience, it's a result of salvation sa repent wang bauta we butuni baptiso sa arto vitar tara bisa rangamaya sande ina wali utanga totoka ikenda turanga marama dorbo no konelewa akenda lisu mangana ka kitu atara tumai na mado sauti ni samai ya tiko nango ko bota au tukunyalo yao honga me papite sara ena 1992 au sudu ena 1962 30 years later au sake papite sara ni samai baka samai
ro wakivata na papiteiso kina wakadambori. Au kila au sinda butango mo dusia kina si butu sombu endor mata baka bota ubia katunga na non rapakarara mata kina leni wanua me zaka saranga me baka na kai bitana turanga na riba biti ndo na posa baka baka taka tatanga spaika na non kawai na kalu kasando do me kawai talanga ni taltala na non rapakaruta kina tamata me ralako atentiko keina posa ni kalu Kandia. Iyo na bakasama ni babiteiso sianga ni ndo nakatundu ko batay ko na gospel the gospel na tunje mo tundu na bitan na the gospel is the power of God na babiteiso umani bata chungme na package ni gospel na gospel yo ko baka nda taka mo keke sino nda tunga mo nda biribir takay na balaw ja mengele ndo na keke kana binak chiko na ka umbit na ingredient mengele mbase ka ndo na keke totok ya baka talakin na gospel na babiteiso tigi chugo ni ndo na ingredient mengbase kina na gospel kala itu bango bikan na chontin ko na walu ni sala ko mo ko ya ko nang gay mbete ki kimundo ngi baka takla ci bigum don ni bala da ni bala don kina lewa ke baka ndari na da basar man na kuspeli na ingredient na bala da ni bala don kina na lewa nyokon artu ke da artu bukan kita nyokon ande baka bula kembal ngon ngi tuno ko ni bala da bat ni sini bambo tiaw yang balik na tamata ya pakai boto na kalu mikili ko ya sanang kay umani matamin ng basic making na navitis no pakai yota ko ya mitukuna no buru-buru pakai alo no buru eyaw sanay jisu kaya balik talaga sa bago utak ko sa liga kaya balik nakaikaw jisu nakamit na bambota yes don o balbala da kaya gusto bambota nakaika gori kaya balik sini nandun metori mo mamanda kaya makasaka ko kaya dola ko do vuna utaka ko ya bambota papiteso kaya balik balbala da kaya gusto nakaba Natalin rin. Pati ni sangke benalo tampo sambe tigo itu ko. Sana pakatekila ni wala ta. Ni ko singi pakambodi chisu, ni sin mamu chisu ya ando na ulutang rampai liu. Na kami ta kapa no ko belta no mati no tuta ketali. Ya ni ko sin pakambodi ya iku kembali ko sengen yorawatan na bula. Me bana kau ni tuncu ya, o babi na kina na ulutang mo ni ronda mai bi pakara ramata ki. Non dei tabi na ndo bingara menda pakarute kira na babakoso baka accurately for eternity. Balata mengi sabay ni bango ko ba na eternity sa pakarotek bina. Ano mo na ilustamenta pagabiti takamanda may matatabira na pakarotek ira accurately. Na daw na kani pakan dewa pagabiti me momona. Balta ni so na baro ko tumay. Okay mo sa pakarotek tiko. Kami sa lagot ko iloto. Kami sa lakaba. Ni sa salte kan ni voltam voltam ma di bitur sebukan tan bango kay lewu erna lak mo ibi yaw na singa ya erna tung na bango o ba seba na tebor ne damni o ba kumpuli rata mate ne damni o da kama taka man lewu ne damni gitu na bango turanga dol ka tan bew ni siniklikim do kembali na non tanggayen ni tan no mo ken tan ka ken ta ka mere de na velu ko velu teke velu melo malang ero vidala do tan na velu e velu ta ko melo malang kembali na non gunon daru ta ba tun singa na non da baru teke ba do no beleta na le lima na le buku le lima na le tu awa same objective toto wata na kartu namak mile sumay na tangan ni bagawati iyon niya ko may na tangan ni bagawati ngay sa lima ngarto duro lima siya Tapi lang. Sangat dibawa. Iyo. Sangat bakaraw tu ya bakaraw tal. Dala na bakaraw na kambing bibikan na tal na bakaraw tag me klado tu ni bango sabo dengan lesu mo chisu. Wili mata na kango. Senga kenta nda bakaraw we build into the future. Nda tarani ngiliyabo. Kala tu mo ko na ipriu tinkando bitu. By faith when Noah was warned. Sabo ka salata ki no na kalu ko ngai tarana wanga. Harin tu ini, kita raino kue, kita nggak tahu dah, satar tu nawang, sinron dong gale tarar ni satu nawa, anda pun bimbi kita ndak kati bitang tu jengo, belata, na babi tu desuai, saya nggak tu ni kila, jangan nu meni babul sung lut, saya na posa ni kalau ya, kami bikin motoron do num belata, na kawaingo, tu kau nemu sini ni ada nango nemuri nandau singa, saya nandau singa na manrai kena wai. Enandau singa ni rongo di na posa ni kalu. Anda bune totoka kina na bata batanggo. Kina pingkarai bitunggo. Belata merenda rongo da nando mani kalu. Tanan rawi singa sa tunggo. Saan rawi singa tu. Harun dalu tu cukup. Harun tata kabunggo. Iya nan rawi singa sa senda rongo da na rawi tu kun cukup na kalu. Ni nda bakarambai libutak nan rawi singa kila ketu mulia tu ko malu na. Na buno ko ni mulia tu ko. Waru taki bakan dono.
accurately prepare them. Kembali kawaiti ko ibu ton sipi. Kena karua. Na beti ko sa libu na zumuanga rapakaya ngomanda. Iya. Seni kila tu kena mata. Sa tarikan datu kena ndrama wisinga. Kembali menda kinta pa mai. Nindua na kana so tama ndrama wisinga. Siko na kakim dua setu na bebi kani. Me bakaru taki manda bakan dondon na tamata. Iya. Tingin ko tambayan, sa baka tabu bulitaki na nomoni bosa, sangay raramamay, sa baka bukuiki na, oy rasa sa grupo. Dona baka tabu bulito da kabutin. Na baka sa mani peptes. Packet saranga ni kuspeli ko kaya ko total rin. Packet saranga ni kuspeli. Berarti sono mo di toro mata ke so baka madal taka na papiteso. So baka madal taka na tithe. So baka madal taka na power in praise. Maka so ngori sini kuspeli ngori. Buno taki chisunga mai. O chisunga no ko. Packet sarang. Packet sigo. Di gue caci kurtuna ni balbal nondun kenelewa. Sangger utara mai Jesus si sebia. Kono di bagang bula. Kono tuturang. Ortu ngo package tu sarang. Sindo ni kono masuk. Sindo no masih. Ortu total package menggili na ingredients san kuspel. Di nang una santa tukuntuna kuspel. Elo manju kucuna kalu. Rongor bina kai. Isa kan kuspel. Tama mekila ko na da bandi balbal. Tarungnya untuk na. Bisa kan sih saudi. Tarungnya untuk na tal apa gitu. Kau tarung. Nada ba na gospel. Nada ba na my word. Auto na my word na kasar na lutu mai na. Thus says the Lord. Yana gospeli. Endo na ka membali ti Jesu na kamenda da kava. Na nona sudu. Na nona mai mbula, nona ministry, nona mate, nona tudo que tal. It's a complete story. Yes. Whole package. O baka samta sa chigo gasilip. Na nona na biwo si chigo tal maika. Au e vida na malani bosa e walu tuku me bombo teni wutu chigo ni kuspili. Na kena baka mata ki nambulani balbalda. Na iwala bala dono na Kristo. Vata kena na bilawai. O no mga mo ko chikin totally muri. Nararaman ni Biala Timakau. Munda to rei da nararaman ni Biala Timakau na dava e bosa kina nakalo membelata na papitiso. E bia thokachu kana utuni baka samongo. Ang rei da kena matai na baptism is a sign of new creation. Na kabo ya do kena ntona mbole ni tamata. E abu tegi chigo me antore de chigo na baka tegi bundua. Matinga ni tikina karo kena katul. Sabi yang boleh nak keluar. Gitu no ko ningona sa lala tu kina. Sang ni baka ko tagi to buru-buru. Ngai apa bala na yalo ni kelu enan dali ni. So the spirit and water. Ngai duro mena bos. Ngai kana kelu mararama mai asara ramai. Ngai mbasi ke ndona kabu. Na kena baka ko tagi buru-buru. Na simbol chigo ni yalo tambo bata ke na waya. Bia baka takila chigo biken ndona bimbuli bo ta kabana kelu mene baka tegu. Ka bia mata na taka chigo mai baka takara chigo mai. Ni baptism. Kabanga na kelu mene baka tegu ni ngona. Kene kerua. Na baptism is kwa madal chigo na tal maika. Baka takila si baka rita kamai na judgment. Na no bidun rubina kelu. Ge baka samanta na baka tigabu na kena wasion. Nangon na lubu di buru-buru kena na kelu. Berarti ni satalin rendre na tamat. Sami ato pasaran to na stin sabi fed up sarana kelu. Angge tu no ko no backup ponta no nga. Na it's a resemblance ni wayoya no baka lubu di buru-buru. Ko ka chikin na bango na matini pita. Na kena wase tolu pambota na tikene rosang bukanto. Na satalin rendre o buru-buru. Sange baka sangrau ko ya. Ngi kunya ngarto lewal. No nga kena matu bal. Sange mbichir tolo maniwanga. Ngai kachi ko ko na tikene rosang bukanto na ngoringa ne baka takil kila. Ne baka takar sarang ngori. No baka bulu buti buru-buru. Ngai bango ko ay baka takar ngango se ko me be kenda na ngonongo ni sabi ni sa na papteso. Abi baka mulai. Shadow, right? That's a shadow. The shadow. Na wala tibo na substance. Right. Kona kandina. Yes. Kona shadow. That's a shadow. Ni kalongo ni mbera ni mai lakabento naka. Sa tigo ba? So it's nothing new. It's already been done from the beginning. Yes. Gami baka takar tigo ko chinga ko na baka lubu di buru. Sandina. Ngai kaki no ko ya.
Saba kang bulay kimundo ko na papitiso. Siya nga kina ba sapata kinang dundukan niya. Gaya ka bang ko kaya. Siya nga ngo may pagkatekilinga kina. Ni sabi na kabuan na kalo no mundo lewa. Balata na daw. Balata na daw. Balata ni saba ka turida kita lamay na mati. Natura ko Jesus Kristo. Right from the very beginning. O siya nga kini katulong awi siya chubi kinto tuwa na kami ko. No tani ko. Ka chubi ko kaya baptism is a indication. It's an indication. Siya na iba katakaranga ni nonon na bipang bulay na ko. Doon na kaya bari tingo. Exodus 14. Nonon rala ko bulay mo irin na loman nilikot. Baka ruring rito meno. O siya ang gaya may tako sa talwiran na loman iwasan damdam. Baka ruring rito tumikya na kulo bang bulay rin meno loman iwasan damdam. Gaya may dabuto siyo ka na matin ni Kornita masicing. Gaya may dabuto kinabang ko kaya. Kaya na o, pati kaya na o ito nga. Na viva pepitius te ne Moses. Rasa pepitius be Moses. Na o pati kaya na o ito. So, o kau kachi kini bikinto na kami ko sindo na kabung ko. Yo, uto chunga ni kubuti ket chunga no men ko speli. Baka do romen ko lo men baka tibuni ngona. Ni ka ko wan ka baka samta kan robitan lo chisu pati kini itu mo. Tu no ko bini itu mo, ini itu mo ndo no mo susutal. Yo, nge bango ka. Ke baka sa seng ni susutal tamate no wegen altam. Seng ni duro gen matin tu nikol. So it is important ndo to reach the significance of the water in the Holy Spirit. Okay. Right from the beginning until now, game the buta talopo be berme cornida lima chen kawit. Ka bango ka ke baka sa sudu talent tam ke basa tu ke Kristus tam. So it's a new creation. So baptism is basically when someone has repented. New creation sa ato sa kamay. Nakapot sa kamay ni bakatigo, sa nakapot sa kwentintay. Nakapot sa katao. Part of the gospel. Kami na turang kay marama dorbo kay na leo totoka na pamadala, virtu na ilumuti ni kalo, virtu na bitu ni kwa. Ito na toki bagalilay. Na how how's it's supposed to be done. Palte na subiken na kaya how sa papatesoti. Sa tariwa kalilay na madaw sa oti. Ni papatesong ko sa kwa na tamrumudi me denga ikina bakabundi sa kwa na what is baptism. Natamanda na kena tunisua. Na marika na kena wasindu ay tala no takituko kina na physical baptism of Jesus may surta niya. Hallelujah. Kaya mbale, kaya ito na tarap kalila yung ito na vidal minito ko, mbele itong kailan din. What happened? Ano man dito? Au kila ni via umanda, ni ngono papiteso kina na adana kaya papiteso kina, au kila ni au sa papiteso tiki ko na kalo. This is to go into detail. Au sa papiteso tiki ko na kalo tamana, kaya nalubena, kaya nalotampo. Now, a lot of people na rongo zambe kana nungu tukutukuna, a lot of people are led to believe. Era tumberi serva kabulidi ni ngona papiteso. Ke tu taratu ngona how. Sapa mo talta ko talta les manasa na definition. Yongo sadu via papiteso. Takana bi balutaki, stunda mitukuni kwa. Sa receive takira. Au bina katamu papiteso. Na how? Na requirement serangan di papetition to repent, believe. Sa vivutuni, wakang bauti Yesus Kristo, nona turang, nona wakang bola. Au tako sta. Iba kami sa tawag ika. May kunu ato sa rewo. Package to right juga. Maka na lemo na taro ni wasu ba ko. Au kila ni na lemo na taro. Maka au sa bang bauti ko ya. Sa solimbula. Ada batali mula ko kinagiwai. Right. Na requirement of salvation, Efeso 2:8. We are saved by grace through faith. Grace alone, through faith alone, and in Christ alone. And a requirement of salvation. Repent, believe. But the baptism is the result of salvation. Yo sa bakang bulay bakayalo, show it. Baka takila nan bulan ni taleroro. No musale baptism. Tolere de chugi kini kya or tongor tu baka barita chugo tol talamaika. Package sarango. It's a result of salvation, the requirement of salvation. We are saved by grace alone, through Christ alone, through faith. Iyan kuango muri ko sarangamay na baptism. Tolere dan bakasama nangoni. Nito rin na requirement of salvation nang manggalay baptism ganito, repent. Nang onlalay sa nikila na bibuti. Malto ko ako isip piwasar to. Kau Jesu do kuni tarubir nang oni malang matintubo no taga tugan nang royo. Samberan chiku pa nakabata ito na good conscience. Samberan nakabo ko na pakatulewa. Or nang ngoni ndare nang boleh Jesu ko ya pakatumbori na. Nang nakaleliti na ano lo mo ni bali soro pakatumbori ko ya Simeon na mbete.
Nangam nangale papiteso kine sabi biang bagi tolsong. Baru tiga buta kan on public ministry. At tiga buta on public ministry na papiteso. Alay pa katabar na papiteso ni Bernal kata bitaman. Donggay lang. Amen. Na bimbi ni ken nadakay balata rida na kay uno ta tigo polo no vola ver media Thessalonica ni matini Thessalonica tigine lima ko tukuno ko no singa na lako me bagana dong butang sangai tukuna ko ndo ngone ni rara ma sangai tukuno ko kam to ka do riki tikonga ka kuni de una masu ka kun boko na lutam buni kalo do iya na bagam ni binak gemme tigra to no ko enangai baka sapati kemondo todo ko na kalungo body soul and spirit. Mbale ana ina kini kolo na buna mbimbi kina ni sa solimbula da sa pa kumbulai na ngonda ena sini bisa ko ni mbulung ngai jigina me zaka na kango na kauvia tango tukina na mundu zaura ka mai ke mundu ni taltala endon me zaka bala ten yo sana pa bitiso ko sona ka ando bala ngana so na loma ni tamat ko ngo na tamat pa ndum na so ko chikina na mu na mind the will and the emotion Kongo ni sono no mbulto dom tamata sa urte meson tamata lutu ngabongo le lutu belata kona erengo senga chukuni sesere senga chukuni se pakambulai yanda pakambutu ngoni kina ni ngoni kenda safa bitesu kina sono ndo bango ngurna kani kawa tare ko chu belata tuna bango di voltambu no nda dal ngasi ena mura katol ko ban tambatama sono kanda sudu kayen daga isu ni sa taratu mena ka ko ni dale bitiso mo le mbuli bo le mbulu ni tangu tu bikini kya sa ngola ngani mo mbuli ba kaya sa mo mbuli tanga ba iyo le usara na biba ngalala technical we sa tamana tumpuni papte balata ni tun mo ko bir may Roma do sulia ne ngomundo me manda me samsama yung genda burong ta kaneng nangi burong ta kaneng nangi burong ta kaneng do na ka na nugurai ba tal na ngono tiku mo igila na non da pa madal ta kana mo sinikalo sa ndo toka na kena daka me bata go na papiteso okay kisa kana kalundu ba kami minaka ya me daka ya kena sini daka na ba kami minaka tu no do soli na kisoli sini daka na soli sona doing words ko ya o minaka tamo mikem do zora kanya tamata di kalundu tam tu ni ko pero le bona paro tu mai so allo quando era que ni mo allo tu kangani allo Ngori serang endo na bi pakadala ilim sar chunga chunga. Na lo tu ka kasar chunga tal tara mai kango. It's not only the spirit, it's the soul and body. Na tolungo or tola pata ke sar. Amen. Me sa sabana londa, sabana ngonda. Sabana to bakasama. Na ka ke dia whole package. Se ndo tu na lo na ya longa me chundondo. Ondo bakasama taka. Levo na ngona ni korongoda na bosa. Ni eva kai mai zoriti kina tamata mi kuni zakawa na kena zaka takini mambo Kanjen. Bosota ngisilip ni ndatu ndambicunga na bakasama ni zakai na kan don me zaka oge bakasama ta kan mo ni mamadal ta sa chigo tal ngasin na madal sauti na anu bi baptiste gini chu na churten sa no ko eu bi baptiste ge be kemdo na wai na bugo ni bi butuni yo ko muri chik mengo ile buta ke bekero wan mandan no ba bo sino ni sarak o kongo nge baptiste kimdo ko na lo tambu buta ke na bukwanga sare mo ko salah mo chisu o ko ya sangai bia submit sumbo ko na dortia me o chisu me baptiste ko to ni sensa kili sera me bakador me da kongo ya ntangere de o chisu bakati ke ko siro sumbo sera ngamai mengai mai baptiste ko chen ngi kayo ko amdo husot tamanda ba endai ni sa kili me va ka dori na iwala balang tuntun we kili serangango ke mambale ndona ka na papiteso ndona iwala bala entuntun kili manda bangbuta auna taronga tu na tar mo fokatu kanina me zeura ka mai na kandi na todo me aso sara na papiteso viso era baro tu mai balta ni kim do sara ka tu mai na lumuti ni kaloni ko e bora tu mai na bimbi ni papiteso kali muna ngone tortuga ko mama tormanda lebu na bi balu taki lai papiteso lebu na bi balu taki e ondo bi balu taki e sine na tamata kina olta ia nangona mo taronga kina papiteso Elevita zar. Elevita era baka merandom do mera le dakawa dona ka e matana levu baka na tukina sabi so na lotu go sindo bango bi kimami
Ko ya na una o taro tiko ni kina me ba don me bebu karara mataki. Ni sela ni nona indole so. Ngona nona saranga na liulu ni lotu. Kena do tale. Na kalo e na lewe kenda ngano no bosa. Mai na bakatang ngende ni bosa ni kolo nda sa me rongoda nda sakila. Ke mambal ke so er warong timin ko sanga rongoda timin manda sa tini kuwa na baka sa mani papeteso. Osana kila no osana judge tagi no. Iya. Sana judge tagi ko na bakatang ngende ngani level ni bosa ni kolo sa me rongoda baka raram takin. Ngo sini biso ke no mulotu. Iya. Endua na tiki ni bulan ni talerora wa. Amen. Sana ngai tau dago kina no mo baka turanga tagi chisu ya. So level na ngauna. He is my Savior. So I pray in the name of Jesus, my Lord and my Savior. If he's not the Lord of all, then he's not Lord at all. Hallelujah. Kasi na matindi Peter Roro sa lukan do Asale bebe kim do kon toni bakarong. Domuri na mo na. Ke malaka ka na ka mo ko ya. Ako saranga. Ako saranga menda mo muria. No to toka dona ser levu. Mo muri chisu na bula. Isa singa toka sa mo ito. So dhambi so sira. Oya una muri tiko nga. Ya. Ko tukuna tiko. Endo totoka na baka mathala totoka na nonda sere. Ndona kai lenga tiko na nguride tiko na mbula ba Kristo na kena dhaka. Kena dhaka. Bale au la koma indoni so tu. Sindo dhaka na babli minaka. Ya. Ninda tukuna babli minaka. Babli minaka bwana kalu. Na dhaba enda dhaka ba ninda babli minaka baka banua. Sima kabiyokan. Na dhaba enda kana babli minaka. Amek. Na sere. Fakawela. Ya na babli minaka. Ya. Ninda la koma ina loma ni painilo tu. Gay sini laka naka kutuna ibia tutu mati na papiteso kenda ba mo tan mo sa ni kalo sa to toka mo sa ni kalo sa solimbula ya ni la ko mana papiteso pakai lele bo bia e bola kani walu sa bulu kali na pasente sini kota mate mai tao ko bina kata tukina au nda ko ita katu na mbula dendo le zala titu ko mala Rao sara, iya. Paltana taro sa baru taro nganya. Ya ke ko sini tambo budi ko sa rongo tini tu tungo. Ke mo bale. Ko ma ena lewe kenda ngano ana kalo no bosa. Ena bakatang ngende ni revelation no bosa nda sa merong. Sa ko saranga ko sa vital mo ta chu ber sa warong chu mai rongo da chungo ke bale ni sa rongo da chungo no mer sa la ka takir mer ta ki sa chunga ki. Bale dindu na tamata warong tumingo no bibanua. Dindu na bakatang ngende ni bota so tu kunongo nandi na ngango ke bakala da roko pa nanu mas no bagambut na tamata we respect na kai ko bagambut yun dong anaka ngoi tukuna ne boltam ngoi do na kai tukuna ne boltam kala we respect na kai ko na numa na no bagasam ye keta tukuna ngoni boltam ne bolongo sen ban bo bakale mo do ko ngango na wari kental malai na do mir ko ya minda nangai re dapat tengah ya panggo bina kataki wana tu bitang ocam minda paruta ki pakam dundun minda takap na kai dundun bengen itu mera kan ibi pakai sosabatik naglo sandun minda pakai yuta tapas sangkara ndon puno maron ta takap kita batin bimbi minda pakai turangen maramador bo kino ne leo ke baka ke minisa sarbati kumai sa keni kabida ni episode go au sa bi baka nanu bitukani ni ndondonu ni sa ronda tikuna bi wase endon minda takap ke ndona ka kabi kan volta mo na singa ko ka wa ka mongo tu kuna turanga e kana turanga do lo tani veo ke mdu sa do kita kan ba ni do na casa kana kalo au sa kere ne da chisu ba mo mastu kan ndel ni tebeli ni venga rabini ko non do pagarara mata ke tu membaleta na papiteso ka tu ko chisu na marika na wasentini kono ko do tali membalta ni e vaka ndo na equation tu ka go and preach the gospel. For those that believe, baptize them, and they will be saved. Kung baka hindi to kabali may na mali kung baka imbita sa kanto na equation may baka to ko repentance plus baptism equals life. Tiki ni equation ni life na baptism. Kaya bale kento sa taramay na what is baptism, sa tarango how. Tamulubudi. Tu sa lain ngon na wen kembali na wen ko sa wili kino ko rebaro tu mai ni ko. Tu sabi sureti tu ba mo masu ko kina mera ke tu sanda bitu ko ngona ingarabi e ti ko tangaso na wali ni lotu erbola ka bi ke muni. Iyo. Saka taka na casa Zaura kita ko yani na sibi na ko maltango na kay ko tu mai na binaka. These are the conditions. Maltani package ko na gospel. Bona condition kede na kake de zaura e via
release ta kamay na kalau, tiko kaya na condition. We provide the condition. He released the blessing, the provision. Kembali, santa non tumaso nila torre na torre mo bibia. Se lo tu kumena kor se dorbo. Se ngai tumbu dagi tigo mai. Dona kangu santa rongo te tigo. Doni sing usangai keren itu tal. Tambah tak. Mengi mentamai pale mikiru main dambe. Meu torangi ko na torango sa tigo ban toranga. Au toreng ko na ra man sa man danum ni numa na babite so santa rongo dongo. Belateni na nunggu via na katanga bu ko. Dona kang itu nugo bio. Kang itu kuno ni bolo tambu. Ngor mela. Oba mana kena vir na turanga na tal tam lagak. Buke usar bakali bu na nunggu tumbu dek me baga. O levador. Sini bisa ukin mulut, sini kami cale bisa. Taravek ngai. Baku kota ke ndola batale ndona rai. Muriet bina kina kalau bakal indola bona mat, bakal indona kata indola bi to the next level. Menano mutos, batana ila kalau bo endak toso juga menda mutua. Menda mutua batana ina kina katu no polo wir me feso. Mondo ya do sara mondo ibaga rauni tamatandina sa sina ibe Kristo. Batana lolo mo sule mo tisu no na kaudaki. Le sule mo ko na lolo mo ko na 5 minutes ndo tunju. Kortongo mir mai baka durikena. Optil all kam me kenda kede mende baga rauni tamatandina sa sine be Kristo ko em darwata mato ka ko re mo lo malang ibina kata ni retino non tamate sa sinai e ada me tamatandina tu ni sa sine tu be Kristo but tiki kede juga ni package negative tanot juga ni ko Turang kena marama dorbo kena manela weekend da barro tu mai ndra ke embulan duindui soko toda bolena kitu bagara ramata ki kenda tikone simina ni ko ena bosa ngani kalau ke sangara bosa ni kalau kitu sinro ni bagara ramata ki muni so ni tini kali matolo kem do maginga ena bugni bosa au bosa tivele kem do ka tu dawra tu ne tal kembal sabia so mitiko eni ena vota liro e votiko na why na sama de dakile papiteso que tu sa le kem do sa tu sa te bu so matiko na tar tu vita lo tiko na what ke na how ke na when tu sa le so subsertiko why kembal sa ando na kambimbi pere barro tu me ni kwa dendua vi mama ni keviti Lotu sabang bulai sabang bulai bagayalo salvation ayo dua sembera juga ni daka bona dawi kalong balai talangan na baka bubuling ambengan non ta baka tradition so na tradition of man human tradition aron taro weekend tu mai non ta bagayo kena boseniko na levo nang ono bi thonga na human tradition and the word nang ono ko men tanang ke taro ke dibi na kunu enda na non da loyalty juga na tradition se tigo na boseniko ni ko se tigo na tradition tal nga se manasa kau tisu na no mundo i bala kini no mundo ito sama iba kamu mulum tak weaken the word of God ni ko torme na context ya ni the spirit the word what kina tradition ba mimbi obiti do na kanta sando ba mimbi ta kasarango our tradition and our culture may do baka muna tu do na kanta may durtukin do na interview ya baleta saranga na tradition but level na ngona nanonda baka bimbita ka nanonda tradition ka nanonda culture sa nalify ta ka kina nanonda baka bimbita ka na busa ni kaluk do serang man balta level saranga era may sega tu papiteso balta mana tradition baka sama ta ni tasudum may na tamay no lo tusile tapanelem anda ba binibinakatan na ni baka raw ni papitiso ko ata ka weekend biyo man nga enda sprinkle weekend nagay baka samta ko na tradition na sa tu sarto kan nanda baka sama na sange baka boto tu ni se kongo na kani wala valentina nanguna sando dilebeo kina nararaman no bosa o sange kila siya ngayon doon tumutumbun rumuy ni ko awatu kay me nasomi kina so na baka babamay ngo tu sini bala kina sa kitu barara matakan na la ba kay tu mo o cha o sange baka samata kan ni ngono sa tur kini ni kalo ya o sa baka binibinata kan sa tigo me dilebeo nararame mo sa tigo mo kalo talaga nando tale ni batangin tingin ko tu kun sumo tal ay me todo ko no mumbula ni no ngara mana kalau into rede chuna baka sa mini tradition sali atau pun na stage ni tumbul belati gitu very closely knitted family ne warau ni itu susungi tege mai o ba bini binakata kan non rumbulan nangas sali atau pun na stage into da kana ni tu lutunya busa lutunya matanggali na nambose ibale nakanto nakatu na munya kona
na tradition ko. Yeah. It's part of the tradition. Pastor of the tradition. Nakau pa binakataki kina naklo nongon sa mi dilebi kina nararami no bos no kwespeli kwento to bital ta chingo kero sa anduri saranga na no bos kero sa kere saranga mesa dingu nangu nangona ena lo masaranga di bali balata ni roko ni daka chiku kina na lutu nge daka chiku nangu nangona via u sindi bakaro ta kina naklo nakau pa binakataki na naturanga ni sa na be para ram tengen ko speli sa me baka doro kinan dona baka tulo kinan dona ding ding kinan ni rombula sana apa biutin na kinan sangan de sana nga me sa tarobi me ka kun ni baka itu ringo na lo masaranga ni bali Ya na sa uti num ro baptizo. au chena ro baptizo kero sa tor sana ni kalau ya en tapi talon ta chuna tradition it's part of the tradition na lo men non bulan non mata bu bale en lo masaranga ni koro ini rabarong sa chung mena levitin ku awang botan ni na bebu ke chugunga ke bekenda narara mani baka sama ya Ni ngona taljo ni ngona e zurma ikina na vakasa mangoni tukuni baka pentiko na tambalu bude. Viau ni utama na tambana lebu. Sabi darte endura ka zonga ya usara. Ni tukuni mo papite stale. Eu sa papite soti sabari te kebe una non giustificato. Ni ngona na mai ndambe kina na rara mani musi nikalu. E baka e tumbu indo na loloma, eu manda. E tumbu indo na loloma. Balta ni sanga ni baka rara mataki baka pinaka. Ya na buna ni mai ndambe tuku na kospeli go, ele buna buna tu ba ngati ko. E sanga ni kani naki baka ndua, mendusi kina na matalotu, sinto na baka bota. E na kani naki ngame baka rara mataki na laba mande bola itu from cover to cover. Me buki kenda ko tu na tiko talanga sa maika. Non da vagaro taki vagadundo. Iya. Balta ke bagai sanga ni kenda tal kenda do taka bimbule. Iya. Iliu na tradition go. Santo na songo binaka. Iliu na tamata iliu na kakan. Ni onda same motu kina na pula bayalo. Kla enda redalisu sa momundi na mangiti. E golden handle ni coffin. Iya. Yo kwenda butu ya sima kla. Ni nda same da tala. E baka rewind weekenda kure non tanga sera la kwani ya sera tuni matata na bunu ka la kokina malte ni na la longo kenda la tu ngake ni bulu kasari bimbi kina weekend tuni tal we irita ngani tal era baro tamai na bimbi ni bakatawa Kanjir. Na tole bosa tal chuna baka some tradition. Na nondo to kawa itoke. Race. This is sacred. Yes. Sinran to biso taka. Sinran to biso tam tong kon isul sul ko. Chuba tala ken ito ken volval tradition. Ya na ngau nanda sama iba turang tagi chisuke. Ko ngo na kingdom. Na kingdom culture sana apply. Every government will be upon his shoulder. Gor. Ko saranga ya. Na ngon sama turanga kino ko ya. E sona non dai vala ni tradition sana submit kina culture ni kingdom. Yeah. Right. Ko ngo na bonwongo menda nang kangarun yung tamotulutu. On the allegiance and on the loyalties and to the kingdom, the king of the domain, o Kristo. praise God Kaya wakada kabo ko yan ibagat no bakatulo waya na dawi karlaw no nambulo batamata kina papitation na tambano mudi. Aya na bonu enda sana. Mole todo ko kina. Mole kina. Se o itauke so India se da no race is sacred. Ia na tradition ni race ya nangona sama bula kino Kristo sana loyal sana allegiance sana lawo na kingdom. Na culture. En kingdom wana kana maswa kaya chiso mangayado mai na nomuni matanitu. Me daga na lo mamuni e Vura. Not the tradition of the itauke. Yeah. Me ado mai na matanitu ni. Na package to vital no chingo. It's the package of the kingdom. Yeah. It's the kingdom culture. So itauke so India so mata tamata da e duva ke na package. E duva na tamata ke nga and the lordship of Christ. Me ikamuni naturang kaya marama darbo na ngoneleo. Na vital no go, na vital no sa tu kana gospel go the things of the kingdom. Me kako ni teori baka Madi rusul ka ba chin ka ba? This gospel of the kingdom. right me kuni teori baka la ni tu ndambi tu ko. Ni ki tobi ambutu ko sombu. Na non dei toba non dei mama. Na kanga tu kuni tiko ni ngona sa mai sota kina batakina the kingdom. Na bunongo e baka na isibility. Na kanga e thruira
Kanga through takana na kingdom. The tradition kina culture ngo. Ya na bula me na ngagaru ni kita. Me na kaku ni zalati kolomalangi. Me na kaku ni zalati kolomalangi. Mbale tanga ni tume bisu katoka. Na ka kitu na numa. Ni. Lebu tu non dai tobo non dai bala. Vakaresto, kuayanda maroroya da tagomaka da bagai bala tai kenda kina. Ia na bonua sana vi dongo kina. Na tradition. Iya, bonor sa vela tai kina. Bonongo sananda bo tradition, sandana bagai yo kingdom. Ona no masar ka Paula na Roman 2 chini ka ono. Tuna usa sini manduata ka. Na gospel. I'm not ashamed of the gospel because this is the power of God. It brings salvation. Nakako sangay tigo ngo natamatamit ng mula. When it comes to salvation, when it comes to going to heaven, na mula sa bimbiki na kingdom ko kito may lawan na tongo. Kita tu kena tamatan daw ni Bengarabi. Ito may bibi makararamat kito ko kina. En ang mula nga ni kaway. Doon na mo sa kero vital no tigo ni ko. Kita mo to ko na mo na kaway. Sa elutu ki usarang ambalta. Weekend ni taltala, lewo na ngonin do tori dala ni taltala. Malta non do position na kinda tukuna, so na ngona kenda sorry do blessed tagi magalewo. We can't help it. We are wearing the coat of many colors. We are favored. We can't help it. I'm the head, not the tail. Nindo do may blessed tagi. Gendo vurmura gendo reba tani. Ya. Na nonda kawai taka na non rambula na sipi sa mga wakos. Go, kenda bagai yarang ita giranga, ela mo sa dikalo, nanon day tabi, menta baka sosa taki bura-bura, ela mo sa dikalo. Ela mo na usa tali taka saranga kita na program mo. Menta yan rabo non rambula bagai lo. Gori, iya. Uya me borte gibina. Iya. Na ipakatawan na yan. Watchman. Na watchman. Ayan rabo chigo ng bulo pa kaya lo ni nona lengelin sipi. Na nonda tobi talon no chigo e chigo ni nonda tobi ngara. Watchman. Balata kalimbi ni tobi talon chigo na tradition balata na katuli bitano tan babiteso the whole package ni Dava embilingi kende chugiliu nondo lutu ni naki ni kalau sena tradition balata lutu ina tradition na nonta culture ngaba dotal ngana tradition ni rin bilingi kende chugiliu ni ndamai ta kapa chug ngai ton kan muru chuna kalombat ni ta kapa tal chugai so kasanga ni bilingi ki chugiliu na nona purpose kena noni nai batana tradition bango kimbilingi ki chugna purpose na apala chugna na naki na kalau ngoto mai ta kapa ngombata kito chuki ni tu bina katni naki ni kalau ya isanga na tradition bango tu pangantan kang pator tu lang tu tak apa tu. That's tradition. We are driven by tradition. Because everybody does it. Everybody does. Me drive tiket dan na purpose ni kalu. Na dava no na inaki. Dava no na intent na kalu na ngau na sarango. Dava no na determination na kalu. Ni pagarutak. Bebaratan na Israel borun bimbiu sangai determine na kalu. Tali mo siya ni. Takawe ni go meraw ni pagkapakaraw nangay. Na ngau na sarango ni nandoni tungo na ngonan rende na crisis tungo. Kambimbi na tu bitalo chung balatan na intent ni kalau tu tun chingin go na kaipi na kachi medak na pagano dulu taki meroni pagano non do bunon talo mana chung non do bunon talo mani na kata baltung tu bitalo chung batana kawai ni kalau minta sabulak santar itu ko ni tasib na gaya turu chung ti asib nang kita kaya we have side of the finish iya minta bibaka alonganga taki minta bibaka rutaki merda todo ko kya minta tani kan dia do tamatan dina kandundun ko san dina kaipi na Turang kena marama dorbo kena onela onda paka bini naka paka lebuan na turanga na vital na noa thaura kitiko kena sona ka bimbi sona ka sindo vital nota ki paka bunga wa mauta ni paka arama taki kenda tiko ena singa bina ni kuwa sianga ni usana ka tiko paka vida na ka tiko paka wasma sianga ni kito tiko ike me kito berda si kito butuka sombu na itobo ni balbala sendua na mata paka mauta kito tiko ngaike ena kena paka arama taki tiko anon da toso tiko na program mo binango kapag to tiko na gospel. Amen. Hallelujah. Yeah. Why? Na why ko kitu jatu na balta nga meda nga kina na lomani kalu. Yeah. Dona kaya ya do buta balere mo o kla tal tal semana sa kitu sa libita no tiko munti tiko. Na kaya tali kina vio na lesuningo. Mate do tala mo do fokai tiko kina papiteso. Eso tal na engala la mengo. Papiteso nga ena lechiso ye kenda kelatiko na great commission go and preach the gospel for those that believe baptize them in the name of the Father
and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach them what I have taught you. Lo and behold, I will be with you. Yeah. And I saw it about what you nikwa. You're confused to go. But the son of a like to mind get when it go. The name of the Father is Jesus. The name of the Son is Jesus. And the name of the Holy Spirit is Jesus. Yeah. Sarang kami confused to that matter. Yeah. Una bigta kanya weekend ito nikwa. But the nangoni peptiso. And a mari pa mimi na mari kana kana wasindua. Kami kana wala tambu. Nangona sa when he came up and out. Yes, up and out. Yeah. When you came up, that means he was down. When you came out, that means you were in. Kaya kaya pang madalta kaya baga Britanya, o kaya nung sarto ka naman iway. Kaya kaya swes naman, ersimbuaw at yung aginan. Sagay kanya wala tambu, sagay tando lang malangi, lutos umay na tambu may baka narobe, ngay rongo ng dominikalo. Via we embasi ka na kalo in 3 form. Kim doon na lang mo tinikalo, doon sarak man naman natin na. Iya, na vakas manggor vakas totoo ni Kochumay, na vakas mani oneness theology, na United Pentecostalism, na daga ruto sa walwe. No na bosa na taro ira na sa dokay na lon ran singil Penteco. Dami kami kita nga kamang go Paula, do repent and be baptized in the name of Jesus. Dali reda na bosa na in na daga ruto sa walwe na in e bagando tagi may na bosa ba kirikina EPI kana balbalea in the authority of the name, or the authority of the name, the one who gives the command. And amadi urus lokavalo chinikadi na baptize them in the name of the Father. Na vosea na is kirik EIS ka kana balbalea baptize into contact. Sandina. Into contact with the Father, Son, and Holy Spirit. Wakasama ni baptize na namin Jesus, patrasin wakambauta na Trinity. Trinity, that's right. Yes, wakambauta na nakabato kay na Trinity. Trinity, it's siniwaka sa maraw-raw men naka. But in son dolo kabango, sinyoreta na bosa na Trinity. And na bosa na Trinity is a theological description of a concept. It's a theological description of a concept. The concept of God, the Father, Son, and the Holy Spirit, na 3 in 1. And if you have to go, they are 3 who's, but 1 what. The what is God. There's 1 being, but 3 persons. Tumatagal ka mo ni. Already out. Redangan na mo ni. Redangan doon na tamata. In this 1 person, there's a spirit in a body and has a soul. You see 1. Ereda talangan na visible is visible in creation. Creation is a trinity of trinities. It was ang apakatol whole of creation. Time, space, and matter. In a time, space, and matter, was sarang na apakatibundua. In the beginning, time, God created the heaven, space, and the earth, matter. Earth is 3, solid, liquid, gas. Okay man, kaya maganda biya pa mataltang. May baka rorotang lang ang weekend. Time is past, present, and future. Space is length, width, and height. Dali rito hai. Iya. Santol wakasam sino wakasam ni Trinity. Trinity kaya pambalangan ko. God is 1 in essence, but 3 in persons. Amen. Kaya pambalaya, Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Dua chunga. Because God is a relational God. God of relationship. Before God would relate with us, He has to relate within Himself. Yan, nilalaw ko na baka sa maya. E nang bimbikin, nung nandaray da talchunga, na context sa apostle Peter. In Jerusalem. In Jerusalem. With the Jews. With the Jews. Rataro chunga, alam mo na rataro chunga, the Jews. Taro mo chunga doon na Jew. Kaya garam tayo sa namin, na baka sa mga Jew, na Judaism. Iyo, na Jew, rabang butang God the Father. It is about the God the Son and the Holy Spirit. Yan singa araray daki na nayaltak niyaltaw. They saw the manifestation of the Holy Spirit. Gito kay nalonra. Ngai boso rangeta roma isa da pita da mga gawa. Gawa ngo pita. Do baptista ka niya day. Jesus. But the kala jugo pita ajiu na context ar taro jume kino irogo. Jam dali reda na context. Yes. Jam dali reda ba kasama baya na ngai kila kina na buna ya ba matala kino baya o pita. In the reason of who should be baptized in whose name? We were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit into contact. Kaya kuno Jesu baptize them into contact with the Father, Son, and the Holy Spirit. Wakasam Jesu is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And wakasam na modalism.
na modalisme bango oe au tama do tal nungu mod au tal talangase do tal nungu role do tal na mod beka au husband na baya ni ndale reda baka samongo tole the Father, Son, the Holy Spirit na baka sam the oneness of God, the triune God. Na Trinity, Tri-unity, bring them together. Trinity. The unity of the three. God is, God is a diverse God, but is one. Unity in diversity. The university is just one university, but different faculties. In the Trinity, God is one being, is the what, but there are three who's. Hallelujah. Turang kena marama dorbo kena manele o wamote ni matata bikenda en vakasama sonangone mai wakamuna tu nanonda loma rua en sotal na vakasama ni papiteso en tomana tiga na mata tumai en program batango ni ngona mandangango na sulit ko pero na poni taltala merau wamadalani wakamodetal tugani ni ber sotatale en nonda program kataraba. Amen. Da ba binibina wali besar na buguni patapatan ni bingarabi da ba bota ni dona ngono binaka ba ruta na turanga en arara manchungan ni nono bosa nono me da buta chiko pole berto me desulne ko kongo me ba sab sabata ke kimdo sar na kaluni be ba kadamai marro todo con lo mundo na lo mamundo ke na mundo ka ko sar ni dala ya da bana ngona listal me ke na turanga Pambota na patapatan ni bingarabi weekend na liwi bitindin da baron chumai ke ndoa na itubutuba ni bingarabi kangandre pa na kaloki weekend sa kwa ke na marro todo ko anonda mbula ya da bana lismeni turango Jesu Kristo saat ni to masubat na singini kuwa ni na bebuke na kaloki weke muni na be para ramata kyongo sa ni to masubat ni na sumusa ka na be ba kalungat tingini kaloki na nomuni mbula ke na nomuni matubo wale na singini penita na wale talaga jo talaga si Mike Gimlingan na linubuno na barong ito may ukilan di tokasar ito na biwa say bulong odikina sa kamimbinga weekend menda na basangara na bosi nikolo klan sani rongoda nilay basangara baleta ni bangawatun tiga mo istugunin na hada nandaw singa na kenarongod na bosi nikolo o babi binakakina or ni baka tutubatan ang gwendo na table a banquet of God ni sa halos yung daw singa ito tumba iya na banquet at winning world dakan da dobutan da kere menonda nabibota patakin ni bingarabi don kuno ni kita kasi kuno ni bakulal ta na banquet ela ko tuning go me buke kenda menda bakaruta ki pa binaka sa binaka pagaliw anam ni bakarong ti kumain kuno ni barong ti migina ani to masutigo inda nangon ata nangon ngai biro ngot to motale enda nabi bakatata kita kitinga menda daba binaka we must finish well Nak. na waliw weekend nga naturangan marama dorbo no nele usa pa binaka waliw na turanga en ala ko talaga na live me lok saranga may nanggiri me ndabi tartarong kita kito lewo naka endara ni bulkina na buru-buru ko sa buru-buru nga menda bulito kina kani karuwa wa ni naka ba lewo na may television maraman CEO watalaki na director Mr. Stanley Simpson kau bawa na katanga berto na tokani so tuti ko ni ko talaga sa Manasa talaga sa Joe talaga sa Maika berto lo maroro tiko en singa binanga ni ko lewo tiko nang giring-giring mai era binaka talaga meron may indame na program mo damas tinga bakalew me pakatara na kalu na mata-mata ni bingara bingo ni kilato na turang marama na kalu imbita saranga kina mata niya longo o di minda bike usini dakaba en abi kilay usini dakaba me o pick like dice na kalu pakarita ka saranga biaw o di me minda bike en abi pakarara mataki kina yalo binaka ni bingara en singa binanga ni kwa kung ano torto ko na binanggo baka binaka ni mo si bike mo ni may babalangi ni sarwati ko may na Facebook ni sarwati ko may Wallace apps kapakatalan kina television may na studio itura ki suwa kina no mo ni may matawali kina no mo ni phone kito sa kay to gani ni kalo binaka tiko vi baro tiko na kalo na kalile na kalay ni mbula binaka Maka sambula kutsowa na nonda kalo. Amen. Father, we pray in the mighty name of Jesus. My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday from 2 to 4 p.m.
on our Souls to Jesus program right here on my TV.